68 करोड़ रुपए बरामद हो जाते हैं। ये पैसा किसका? ये तनख्वाह का पैसा है या करप्शन का पैसा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 65% करप्शन यहाँ हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है। कौन जिम्मेदार है? यहाँ जाम साहब जाते हैं, कुदूस साहब आते हैं, पहले एक और साहब थे, उसके पहले कुछ और साहब थे। तो यही सरदार आते जाते आते जाते हैं, साल बदलते। से पूछा, कल वहाँ मैंने जमात इस्लामी की मुकामी क़ियादत से पूछा कि क्या एक सैलाब के मुतासरा आदमी को घर बनाने के लिए पैसा मिला है? क्या कारोबार चलाने के लिए पैसा मिला है? तो आज मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि जो 70 अरब का ऐलान आपने किया था, फिर बैनुल अक़वामी पैसा भी यहाँ आया था, तो उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा किधर गया? आपने कहाँ पैसा इस्तेमाल किया? चोरी, गबन, करप्शन, चौपट राज, जुल्म और अंधेर नगरी और चौपट राज है। इस अंधेरों के खिलाफ जमात इस्लामी एक रोशनी है। इस जुल्म के खिलाफ जमात इस्लामी लोगों के लिए एक उम्मीद है। चमन पे क्या हो रहा है? रोज बॉर्डर बंद होता है। बॉर्डर बंद होने की वजह से कुछ लोग तो पैसे कमाते हैं, लेकिन अवाम का कारोबार बंद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसी तरह पाक ईरान बॉर्डर पर जो तिजारत होता है, वो तिजारत बंद होने से भी पाकिस्तानियों का नुकसान होता है। पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से भी अफगानिस्तान भी नुकसान है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान खुद पाकिस्तान का है। तो आप मुझे बताएं, आपके साथ क्या प्लानिंग है, क्या विजन है बलूचिस्तान की तरक्की के लिए? नारों के अलावा, वादों के अलावा और क्या चीज़ है? इसलिए आज ये मुंतखब शुरा के अरकान खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान की हुकूक के लिए कौमी असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे, सेनेट में भी आवाज़ उठाएंगे, चौकों और चौराहों में भी आवाज़ उठाएंगे। और बलूचिस्तान के लोगों को मैं इत्मीनान देता हूँ कि लोग हुक्मरान बनकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन हम अपोजिशन में हैं, हमारे साथ हुकूमत नहीं है, फिर भी आपके साथ खड़े हैं। अगर बलूचिस्तान के लोग हमारा साथ दे, अब कोई और ऑप्शन नहीं रहा, अब वाहिद ऑप्शन लोगों के लिए जमात इस्लामी है। तो इस बलूचिस्तान को तरक्की के मेराज तक ले जाने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी में है। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ज़बरदस्त हंगामा बरपा है, और हुकूमत है भी और नहीं भी है, इसलिए कि तमाम सियासी जमातें हुकूमत में शामिल है, लेकिन अवाम मुश्किल से दो चार है, तो कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। 85 अफराद पर मुश्तमिल काबीना है और मशीर है और वजीर है, अवाम पर एक बोझ है, लेकिन उसकी तादाद में तो इजाफा हो रहा है मुसलसल। मैं कराची एयरपोर्ट पे था, एक बलोच नौजवान मिले, उन्होंने कहा मुझे भी कहा गया कि आप भी मशीर बन जाए, लेकिन मैंने इनकार किया। ये जो पीडीएम की मौजूदा हुकूमत है, 9-10 महीनों में इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के आखिरी किनारे और काई तक पहुंचाया है। इससे ज्यादा कोई और फसाद, पसमानदगी, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तारीख में हमने नहीं देखी थी। इन्होंने हमें वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया, IMF का गुलाम बनाया, इन्होंने पाकिस्तान को बेचा है। अब हम पाकिस्तान के शहरी हैं या IMF के गुलाम हैं? आटे का फैसला, चीनी का, चाय का, नमक का, पेट्रोल का, गैस का, डीजल का, बिजली का कीमतों का फैसला कैबिनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में नहीं होते, IMF वाले करते हैं। और वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि हमें नाक से लकीर खींचने के लिए कहते हैं, नाक से लकीर निकालने के लिए कहते हैं। पाकिस्तान को इस हद तक आप लोगों ने पहुंचाया। पीडीएम जिम्मेदार है, PTI जिम्मेदार है। आपके बेरंग, बेबू, बेजायका तकारीर, अल्फाज, आपके बेरंग बेनूर चेहरे अब आवाम देखना पसंद नहीं करते हैं।
ایک ہی راستہ ہے جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ پاکستان میں جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے. پی ڈی ایم اگر پاکستان بچانا چاہتے ہیں تو مرکز میں نگران حکومت قائم ہو جائے, بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی. ایک پاکستان ہے تو ایک نظام ہو, ایک دن الیکشن ہو, تاکہ لوگ اپنے لیے قیادت کا انتخاب کرے, حکومت بنا لے. ورنہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو بھی جائے اور مرکز میں وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو, کوئی اس کا رزلٹ قبول نہیں کرے گا. اور اگر پھر صوبوں میں ایک حکومت بن جائے اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہو, پھر لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. ابھی یہی کہیں گے کہ مرکز مداخلت کر رہا ہے, پھر یہی کہیں گے کہ صوبے مداخلت کر رہے ہیں الیکشن میں. اس لیے ہم بہت خلوص کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں کہ مرکز اور 4 صوبوں میں ایک دن الیکشن کا اعلان ہو جائے. موجودہ حکومت بونور سے قوم کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ان کے ذاتی مفادات ہے, قومی مفادات ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں. گالیوں سے پاکستان نہیں چلتا, آپس کے دست گریبان ہونے سے پاکستان نہیں چلتا. پاکستان بچانا ہے, ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو اختیار دے دے. عدالتیں ناکام ہو گئی, نیب بند ہو گیا, الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. اس لیے ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ اب نہیں ہے. ماشاء اللہ مسائل کا حل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بار بار لوگوں نے دیکھا ہے, اور ہر ماشاء اللہ کے بعد ایک نئی تباہی. جمہوری ملک ہے تو ایک حقیقی جمہوریت قوم کی ضرورت ہے. میں کراچی پر بھی بات کروں, جہاں الیکشن ہوا ہے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے, لیکن پیپل پارٹی آج بھی یہی کوشش کر رہی ہے کہ نتائج کو بدلے. انتظامیہ کے ذریعے, الیکشن کمیشن پر دباؤ کے ذریعے اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں. ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, اور پیپل پارٹی کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے فیصلے کو قبول کرے. کراچی کے عوام کو میاں شہر ترقی کہاں آدمی گوادر میں جو ہاں ڈنڈا بندوق اور بم نہیں اٹھایا ہے, پرامن دھرنا ہے, تو یہ تو آئین اس کا حق دیتا ہے. کیا آپ آئین کا دیا ہوا حق ہم سے چھیننا چاہتے ہیں؟ اس لیے اگر اس صوبے میں وہ لوگ تو رہا ہو گئے جن پر 1-2 نہیں کئی قتلوں کے الزامات تھے, لیکن وہ سردار ہے, رہا ہو گیا. وہ منسٹر تھا تو رہا ہو گیا. لیکن ایک غریب پر ایک جھوٹ کا الزام ہے, اس کو اب تک بن رکھا ہے. اس لیے قوم نے, بلوچستان کے اکثریت نے قدوس بزنجو صاحب کی اس موقف کو مسترد کیا ہے. پرامن راستہ ہم نے اختیار کیا ہے بلوچستان کے لوگوں نے, اور آج بھی ہم قدوس بزنجو صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی اسی ریجن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کو سنیں, اور آپ لوگوں نے جو معاہدہ کیا ہے بس اس پر عمل کرے. اس سے زیادہ ہم آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں برسر اقتدار پارٹیاں ناکام ہو گئیں, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پی ڈی ایم ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو. اب لوگوں کے لیے آپشن صرف جماعت اسلامی ہے. انقلاب یہی ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دے, اور ہم اس حکمران کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور نظام کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. نظام کو بھی بدلو اور امام کو بھی بدلو. شکریہ.